ما شاء الله مهاتير محمد الذي قال نريد أن نوجد اتحاد إسلامي على غرار ما يشبه الاتحاد الأوروبي. ونحن نشكر أيضا مهاتير محمد في خطابه في هيئة الأمم حينما تحدث عن القضية الفلسطينية. ونحن يعني نثمن ونشكر ماليزيا حكومة وشعبا لموقفها الثابت سابقا ولاحقا في دعمها للقضية الفلسطينية. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Oke, ini ada suatu video yang menarik banget ingin aku share kepada teman-teman dari channel Raihar Studio tentang suatu pernyataan dari Mufti Palestina. Mufti Palestina ini memberikan sebuah pernyataan tentang negara Malaysia guys. Pernyataan seperti apa yang diungkapkan oleh Mufti Palestina ini nanti kita sama-sama dengarkan guys. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @elswidiantiputri. Tidak tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. نحن نشجع كل المسلمين بالمجيء إلى مدينة القدس بحيث أن المسلم تحب تسجل؟ ممكن؟ سجل. الحمد لله. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بإخواننا المسلمين الذين يأتون ويزورون مدينة القدس للصلاة في المسجد الأقصى المبارك. Kami menggalakkan kepada semua umat Islam untuk datang ke Bandar Al-Quds untuk mendirikan solat secara berjemaah di Masjidil Aqsa. وأن هذا المسجد هو لجميع المسلمين في العالم كله. Dan sesungguhnya masjid ini adalah merupakan masjid milik seluruh umat Islam di seluruh dunia. شأنه شأن المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي في المدينة كلهم. Keadaannya sama seperti mana Masjid Haram di Mekah dan juga Masjid Nabi di Madinah, sama saja. وأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد شجع وحث وقال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. Kerana Nabi pun telah menyatakan dalam hadis, janganlah kamu bersusah-susah membawa bekalan kecuali untuk pergi ke 3 tempat, Masjidil Haram, Masjid Nabi dan juga Masjidil Aqsa. ونحن نحرص أن المسلم الذي يأتي إلى القدس أن ينام في فنادق عربية، أن يذهب إلى مطاعم عربية، إلى محلات عربية للتعرف على المسلمين في القدس، وأيضا ليشجعهم من الناحية التجارية والاقتصادية. Dan kami juga menggalakkan kepada pengunjung bumi Al-Quds ini supaya apabila datang sini untuk duduk di hotel-hotel milik orang Arab Muslim, makan pun dimakan kedai makanan Arab Muslim, serta membeli barang pun di kedai mereka supaya kita mengenali akan kehidupan orang Arab Muslim di sini. لأن الأجانب غير المسلمين الذين يأتون إلى هنا فإن اليهود يقولون لهم لا تتعاملوا مع العرب، لا تذهبوا إلى فنادق العرب، هم يأخذونهم. إذا نحن كمسلمين لا يجب أن نهتم بأنفسنا ولا تشد. Kerana orang-orang Yahudi dan orang Kristian, apabila pelancong beragama lain datang ke sini, mereka menggalakkan supaya pelancong-pelancong asing ini jangan tinggal di hotel orang Arab dan jangan beli produk orang Arab Muslim. Jadi sepatutnya kita perlu untuk menjaga sesama diri kita, menyokong di antara satu dengan yang lain. وأن المسلم الذي يأتي إلى القدس يشاهد الاحتلال، أعمال الاحتلال، تصرفات الاحتلال ضد الأقصى وضد المسلمين، لأن الإعلام والصحافة لا تصور كل شيء،
بينما الذي يشاهد يرى بعينه. هو المسلم يكون مسرورا في ذهابه إلى الأقصى، في نفس الوقت قد يحزن حينما يشاهد الأعداء، وأن الدعوة التي أطلقها مهاتير محمد، ما شاء الله، مهاتير محمد الذي قال نريد أن نوجد اتحاد إسلامي على غرار ما يشبه الاتحاد الأوروبي، وذكر ماليزيا، أندونيسيا، باكستان، تركيا، القطر كبداية. نعم. Dan kami amat bergembira apabila Mahathir Mohamad mengeluarkan satu inisiatif supaya mewujudkan kesatuan negara umat Islam seperti mana kesatuan Eropah yang membabitkan Malaysia, Indonesia, Turki, Pakistan, Qatar dan negara Qatar. ونحن نأمل أن ينجح هذا المشروع، لأن الغرب لا يوافق عليه، فنريد تقوية المسلمين ببعض لينفذوا هذا المشروع. Dan kami mengharapkan agar projek ini dapat jalan dengan baik dan mengharapkan agar umat Islam pun dapat menjayakan akan projek ini, insya-Allah. وهذه المحاولة سابقة والغرب عرضها، نريد هذه المحاولة أن تكون ناجحة إن شاء الله. Dan percubaan ini walaupun pernah dibuat sebelum daripada ini, kita mengharapkan akan datang dia akan berjaya, insya-Allah. ونحن نشكر أيضا مهاتير محمد في خطابه في هيئة الأمم حينما تحدث عن القضية الفلسطينية. Kita juga berterima kasih kepada Dr. Mahathir Mohamad apabila bercakap di hadapan Majlis Keselamatan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations, mengenai kezaliman dan juga nasib yang kami alami di Palestin. ونحن يعني نثمن ونشكر ماليزيا حكومة وشعبا لموقفها الثابت سابقا ولاحقا في دعمها للقضية الفلسطينية. Dan kami amat berterima kasih kepada seluruh penduduk Malaysia dan juga kerajaan Malaysia di atas sokongan yang diberikan sebelum daripada ini dan juga sekarang dan akan datang. ونحن نشكر ماليزيا التي لم تقيم أي تبادل دبلوماسي سياسي مع دولة إسرائيل. Ya Allah, bentar ya aku potong guys. Ini dan kami berterima kasih kepada Malaysia karena tidak pernah terdetik untuk mengadakan hubungan politik dan diplomatik dengan Israel. Aku jadi ingat satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia Bapak Prabowo, bisa mengakui keamanan Israel dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Mufti Palestina aja bilang kepada Malaysia karena tidak pernah terdetik untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Dan kami juga berterima kasih kerana Malaysia langsung tidak pernah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel. وأذكر هناك في فريق رياضي إسرائيلي كان أن يأتي إلى ماليزيا ورفض. Dan mengingatkan saya kepada satu tim sukan yang asalnya nak pergi ke Malaysia tapi akhirnya diabaikan. Ya, Malaysia nggak boleh ya di paspornya Israel. Benar-benar nggak boleh masuk. Jazakumullah khairan. Malaysia begitu menjaga, Malaysia itu benar-benar menjaga rakyat Palestin itu. Let me first of all thank Malaysia, the government and the people for all what they are doing continuously in showing their support and solidarity to Palestine and Palestinians. Politically, economically, educational-wise, health-wise, Malaysia never stopped its support to Palestine. Prime Minister Datuk Sri Anwar Ibrahim has been a vocal advocate for Palestine, said Ambassador Walid Abu Ali. From his strong stance at the 2023 APEC summit to addressing the Gaza crisis directly in front of world leaders like US President Joe Biden, it exemplifies how Anwar has never wavered in his support for the Palestinian cause. Datuk Sri Anwar Ibrahim, as the Prime Minister of Malaysia, always kept, on behalf of the Malaysian government, always kept the Palestinian cause on his top priority, locally, regionally, and internationally. Through his meetings, since he took over the government, up until this minute, he never changed.
on the potential for Malaysia to co-chair the Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development, while it highlighted Malaysia and Japan's synergy would help push for greater Palestinian liberation. Since Malaysia took over presidency of the Asian countries, I think Japan can play a main player in terms of facilitating and helping the Asian support to Palestine, and Malaysia in particular, through Japan, they can help a lot in the rebuilding of Gaza on the investments on the Palestinian territory. I definitely see it fruitful, whether it's the reconstruction, whether it's the healthcare, whether it's the education, whether it's the daily needs of all Palestinians in Gaza. In any field that Malaysia can help, it will be much welcomed by our people. The urgent priorities for relief include meeting immediate humanitarian needs, restoring healthcare, and providing shelter, particularly for vulnerable populations. However, major obstacles such as the closed Rafah crossing and Israel's blockade have hindered aid efforts, with only limited supplies reaching Gaza. Jujur aku sangat-sangat berterima kasih kepada rakyat Malaysia, kerajaan Malaysia, karena sampai detik ini pun masih tidak terjentik dalam hatinya untuk menjalin hubungan diplomasi dengan penjajah lah ya, kita bisa bilang, karena dia menjajah Palestina dengan sangat-sangat brutal gitu. Dan Masya Allah banget Mufti Palestina sampai berterima kasih loh kepada rakyat Malaysia, kerajaan Malaysia untuk semua yang diberikan untuk Palestina gitu. Terus tadi juga Mufti Palestina bilang tim pasukan dari Israel ingin masuk ke Malaysia itu nggak diperbolehkan gitu. Paspor Malaysia tuh udah tertulis nggak sih Israel nggak boleh masuk gitu. Malaysia aku bilang harus bersyukur sih mempunyai pemimpin yang masih mempertahankan pri kemanusiaan dan pri keadilan lah kalau di Indonesia bilangnya. Guys, di Malaysia itu banyak banget bendera Palestina itu dipasang di negeri-negeri Malaysia itu, banyak banget itu. Itulah salah satu bentuk solidaritas rakyat Malaysia kepada saudaranya yang ada di Palestina itu. Hal itu yang harus kita contoh juga. Kayaknya sekarang udah jarang banget aku lihat di sosial media orang menyuarakan tentang Palestina gitu. Semoga setelah ini banyak lagi orang-orang yang menyuarakan Palestina, karena belum berakhir guys. Palestina masih sengsara, Palestina masih kekurangan makanan juga. Nah, bagi teman-teman juga yang mempunyai kelebihan harta, boleh sumbangkan makanan, sumbangkan harta kita untuk saudara-saudara yang ada di Palestina gitu. Karena kabar terakhir yang aku lihat di sosial media itu mereka memang benar-benar kekurangan makanan gitu guys. Dan untuk teman-teman semua yang menonton video ini, tetap selalu menyuarakan tentang Palestina. Mereka memang perlu banget sokongan dari kita. Selain dari doa, mereka juga perlu sokongan material gitu untuk keperluan mereka sehari-hari gitu. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.